to solve such problems, that means what is the simplified form of what? This number. This is what? In case of what? The cube root. The denominator is what? Still the cube root of the number. So how can you simplify such numbers? This is equal to what? The cube root of what? Cube root of 32 divided by 16 the power of what? 2 over 3. Which is equal to what? We'll try to make what? With similar base and different exponent ይሆናል። 32 ማለት ምን ማለት ነው? To the power of what? 5 ይሆናል ማለት። The whole the power of what? 1 over 3 ለምን? ራዲካል ስለሆነ cube root ስለሆነ። Divide by 16 ማለት to the power of 4 ይሆንና the whole the power of what? 2 over what? 3 ይላል። ምን ማለት ነው? ስኩዌር አድርገን cube root ውስጥ እንደማስገባት ማለት ነው። Which is equal to what? ይሄ ምን ይሆናል? To the power of what? 5 over what? 3 ይሆናል። Divided by the denominator is what? To the power of what? 8 over 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አላቸው? አንድ አይነት ቤዝ ስላላቸው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤክስፖነንቱን ዲፈረንስ እንወስዳለን ማለት ነው። Which is equal to what? To the power of what? 5 over 3 minus what? 8 over 3 ይሆናል። Which is equal to the power of what? minus 3 over 3 ይሆናል። This is ይሆናል። Which is equal to what? Which is equal to the power of what? minus 1 ይሆናል ማለት ነው። To the power of minus 1 means 1 over 2 ይሆናል። The answer is this one. The answer is this one ይሆናል ማለት ነው። ለምን? to the power of negative 1 ማለት 1 over 2 ስለሆነ ወይም or ምን ማለት ትችላላችሁ ማለት this is what? 1 over what? to the power of what? 8 over 3 minus 5 over 3 ማድረግ ይቻላል። Which is equal to 1 over to the power of 8 over 3 minus 5 over 3 ማለት ምን ማለት ነው? 8 minus 5 is what? 3 over 3 ይሆናል። 3 over 3 ማለት 1 ነው አይደል? ስለዚህ to the power of ማለት 1 over 2 ይሆናል። በዚህ አይነት መንገድ መግለጽ እንችላለን። from the choice no choice from this alternative. the alternative ላይ choice የለም። በዚህ አይነት መንገድ 1 over 2 እንደሆነ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። Let's consider the next example. What is the simplified form of what? The square root of 45 plus 4 root 5 over the square root of what? 20 minus what? root 5. This is equal to what? The square root of 45. This is plus 4 root 5 over what? Over this is the square root of 20 minus the square root of 5. Yes, which is equal to 45 ማለት ነው። 45 ማለት this is what? 5 times 9 ማለት ነው አይደል? 5 times 9 ይሆናል። plus this is 4 the square root of 5 ይሆናል። over 20 ማለት ምን ማለት ነው? this is what? the square root of 4 times 5 minus what? the square root of 5 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ 9 ምንድነው? ፐርፌክት ስኩዌር ስለሆነ ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ምን ይሆናል? that is what? 3 ይሆናል። 3 times the square root of 5 plus 4 times the square root of 5 ይሆናል። divide by 4 ፐርፌክት ስኩዌር ስለሆነ 2 times 2 ፐርፌክት ስለሚሆን 2 ሲወጣ ምን ይሆናል? 2 the square root of 5 minus the square root of 5 ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር መደመር እንችላለን። ለምን? root 5 ስለሆነ root 5ን የጋራ ወስደን ኮኤፊሺየንት ያለውን 3 እና 4ን መደመር እንችላለን ማለት which is equal to what? 7 root 5 ይሆናል ማለት ለምን? 3 plus 4 means 7 ስለሆነ divide by እዚህ ጋር 2 root 5 አለ minus root 5 ነው። ስለዚህ ኮመን ምን አለን? root 5 ስንወስድ ምን ይሆናል? 2 minus 1 ይሆናል። 2 minus 1 is what? 1 times root 5 root 5 ይሆናል። then what was root 5 in both numerator denominator ስላለን root 5 በroot 5 ሲጠፋ ምን ይቀራል? 7 ይሆናል። then from the given choice the answer is what? b ይሆናል ማለት። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ኢራሽናል ነምበርን ማካፈልም መደመርም ማባዛትም እንችላለን ማለት ነው።